এটা সତ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ବି ଆସିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଜି ଶପଥ ନେଲି ମୋର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଗଣିତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି कि मते सौभाग्य देइचंती तांको पई सेवा करिवार प्रतिनिधित्व करिवार समस्तंक सहित समस्तंक सेवारे ओडिसा रो विकास रे योगदान सठिक रहिबो एटा सत मु केबे भी आसी नथिली दर्शक गैलरी को भी आसी नथिली प्रथम थर विधायक हेई मुंडिया मारी गणतंत्र रे मंदिर को मु प्रवेश करी आज शपथ नेली मोर एटा सौभाग्य मो निर्वाचन मंडलीर अगणित भोटर भाई भौणी मानकु मु कृतज्ञता जणाउछि कि मते सौभाग्य देइचंती तांको पई सेवा करिवार प्रतिनिधित्व करिवार समस्तंक सहित समस्तंक सेवारे ओडिसा रो विकास रे योगदान सठिक रहिबो।